आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती आसंता शनिवार दिन प्रदान करिवे प्रधानमंत्री। जम्मू काश्मीर को आतंकवादी कार्यकलापर संपूर्ण मुक्त करने लगी सरकार को प्रतिबद्धता दोहराइले स्वराष्ट्र मंत्री। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव संपर्कित सम्मेलनी आसंता वर्ष फेब्रुआरी रे आयोजित हेब भारत में। बैंकिंग नियम संशोधन आईन 2025 लागू हेब आसंता कालीठारू एवं एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीजर पंचम तथा अंतिम मैच आजिठारू आरंभ हेब ओभाल रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता शनिवार दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती प्रदान करिवे। गतकाली नुआदिल्ली कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठकरू एही सूचना मिली। ए संपर्क में सूचना दे श्री चौहान कहते उत्तर प्रदेश वाराणसी अनुष्ठित होगा मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री जोगदे एही किस्ती प्रदान करिवे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। जम्मू काश्मीर को आतंकवादी कार्यकलापर नरेंद्र मोदी को सरकार संपूर्ण मुक्त करिवे बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रतिश्रुति देइछन्ति। गतकाली राज्यसभा पहलगाम आक्रमण परिप्रेक्षी रे भारतर एक शक्त सफल तथा निर्णायक पदक्षेप ऑपरेशन सिंदूर उपर चलिथिबा आलोचनार उत्तर दी स्वराष्ट्र मंत्री यह सुनिश्चित करिछन्ति। से कहते आतंकवादी एवं सेमानकर भित्तिभूमि को नष्ट करने दिगरे सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। संप्रति शेष होइतिबा ऑपरेशन महादेवर सफलता लगी श्री शाह सेनाबाहिनी एवं सुरक्षा बाहिनी गुड़िकर भूमिका को भूयसी प्रशंसा करिसेंति। ए ऑपरेशन माध्यम पहलगाम आतंकवादी आक्रमण में संपृक्त थिबा 3 जन आतंकवादी सुरक्षाकर्मी गुली रे निहत होइचंती। मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन चुन कर इनके परिजनों के सामने मरे छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। श्री शाह कहते पहलगाम आक्रमण पर भारत सिंधु जल चुक्ति एवं भिसा प्रदान प्रक्रिया को बातिल करने समेत पाकिस्तान विरुद्ध में अनेक गुड़िए कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत काश्मीर रे थिबा आतंकवादी आड्डागुड़ी को संपूर्ण रूपे नष्ट करदेवा लगी पदक्षेप नेबा दिगरे सरकार सेनाबाहिनी को पूर्ण क्षमता प्रदान करथिले। स्वराष्ट्र मंत्री कहते ऑपरेशन सिंदूर माध्यम 100 रु ऊर्ध्व आतंकवादी निहत हेबा सहित अनेक गुड़िए आतंकी आड्डागुड़ी को मध्य नष्ट कर दिया जायछि। एतद व्यतीत पाकिस्तान आक्रमण करिवार क्षमता को मध्य ऑपरेशन सिंदूर माध्यम संपूर्ण अकामी कर दिया जायथिला। एहापरे पाकिस्तान पक्षरु एही ऑपरेशन को बंद करने लगी भारत को अनुरोध करा जायथिला बोली श्री शाह कहते। स्वराष्ट्र मंत्रीकर एही उत्तर देवा समय ऑपरेशन सिंदूर उपरे प्रधानमंत्री को उत्तर दाबी करी विरोधी दलगुड़िक पक्षरु कक्षत्याग करा जायथिला। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव संपर्कित सम्मेलनी भारत आसंता वर्ष फेब्रुआरी मासरे आयोजन करिबो। केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव गतकाली लोकसभा ए संपर्क में सूचना दे कहते जनकल्याण दिगरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुगम तथा लाभदायक करने दिगरे सरकार को प्रतिबद्धता एथिरे प्रतिफलित होउछि। समाजर समस्त वर्गर लोकों निकटरे आधुनिक ज्ञानकौशल पहुंचाइबा लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दृष्टिकोण को एही सम्मेलनी माध्यम साकार करा जाय पारिबो बोली श्री वैष्णव कहते। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂଙ୍କ 86ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ କୃତଜ୍ଞ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। जलियांवाला बाग के इस घिनौने हत्याकांड की विचलित करने वाली यादें उधम सिंह को तब तक सताती नहीं जब तक उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली नहीं मार दी। हिरासत में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम का इस्तेमाल किया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों और उधम सिंह की उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करता था। उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और 1940 में आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। इस महान क्रांतिकारी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज पंजाब में उनके जन्म स्थान सुनाम में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस महान क्रांतिकारी के शहादत दिवस को मनाने के लिए राजपत्रित अवकाश की घोषणा की है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କବଚ 4.0 ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣକୁ କୋଟା ମଥୁରା ସେକ୍ସନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ରେଳଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କବଚ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମାବେଶୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମହିଳାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେପାଳର ରାସୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଟେକୋସି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସିଆବ୍ରୁବେସି ରାସୁଆଗାଡ଼ି ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ୟା ଫଳରେ ନୂଆକୋଟ ଓ ରାସୁଆ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଗୟାଧାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭୋତେକୋସି ଓ ତ୍ରିଶୂଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ରାସୁଆ, ନୂଆକୋଟ ଓ ଧାଡିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନର ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେପାଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଲେଣ୍ଡେ ସ୍ରୋତରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆହତ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଭାରତ ସିରିଜ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାକାଉ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ, ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଥାରୁନ ମାନେପାଲ୍ଲି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋରିଆର ଜିଓନ୍ ହିଓକ୍ ଜିନ୍ଙ୍କୁ 21-8, 21-14ରେ, ଆୟୁଷ ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗ ୟୁ କାଇଙ୍କୁ 21-10, 21-11 ଏବଂ ଥରୁନ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଖେଳାଳି ମନରାଜ ସିଂଙ୍କୁ 21-19, 21-13 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଧ୍ରୁବ କପିଳା ଓ ତାନିସା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଚାପୋଲ ମାକାସାସି ଥୋନ୍ ଓ ନାଟାମନ ଲାଇୱାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 21-10, 21-15 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 ଲାଗୁ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏବଂ
ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଭାଲ୍ରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।